अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम आपकी किताब का सबक नंबर 24 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। तो चलें अपने सबक का आगाज करते हैं। बच्चों, आपकी किताब का जो सबक नंबर 24 है, जिसका नाम है शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। इस कॉल का बच्चों बहुत वसी मानी है, यानी ये कॉल अपने अंदर बहुत सी बातें रखता है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको इसको वाज़ह करना चाहूंगी कि इस कॉल का मतलब क्या है। शहीद की जो मौत है, यानी जब शहीद अपनी जान का नजराना पेश करता है, तो बच्चों शहीद अपनी जान का नजराना क्यों पेश करता है? वो हमारे मुल्क की हिफाजत करते हुए, हम सब लोगों की हिफाजत करते हुए, अपने सरहदों की हिफाजत करते हुए अपनी जान का नजराना पेश करता है, यानी कि वो अपनी जान को कुर्बान करता है। तो बच्चों, वो कौम की हयात है, इसका क्या मतलब हुआ? यानी वो हमारी हिफाजत करने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं, तो वो हम जिंदगी को सुकून से गुजार पाते हैं, हमें जिंदगी मिलती है। अगर हमारी सरहदों पे इतने बहादुर सिपाही या फौजी ना हो, तो बच्चों क्या हम दुश्मनों के वार से बच सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमारी जिंदगियां क्या इतनी लंबी और इतनी पुरसुकून हो सकती हैं? हरगिज नहीं। तो बच्चों, इस पूरे कॉल का मतलब ये है कि शहीदों की जानें हमारी जिंदगियों का सबब बनती हैं, यानी वो अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, वो अपनी जिंदगियां कुर्बान करते हैं हमारे लिए, हमारी हिफाजत करते हैं, तब कहीं जाके हम अपने घरों में पुरसुकून नींद सोते हैं। तो बच्चों, अफवाज पाकिस्तान को हमारी पूरी दुनिया बहुत बहादुर फौज की हैसियत से जानती है। हमारे दिलों में उनके लिए बहुत इज्जत भी है, और ऐसे बहुत से शोहदा हैं जिनके नाम सिर्फ हम नहीं पूरी दुनिया जानती है, सिर्फ उनकी बहादुरी और उनकी शुजात की वजह से। तो बच्चों, आपके सबक के अल्फाज मायने को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम सबक के अहम नकात को देख लेते हैं। बच्चों, कहानी शुरू होती है एक बच्चे से जो अपने गांव में अपने नाना जी का तमगा अपने सीने पे चस्पा किए दौड़ता फिरता है। क्यों? क्योंकि वो अपने नाना जी की तरह एक बहादुर फौजी बनना चाहता है, वो फौज में जाना चाहता है। और वो कौन है जो फौज में जाना चाहता है और एक बहादुर फौजी बन के शहादत हासिल करना चाहता है? सवार मोहम्मद हुसैन शहीद। ये वो शख्स है बच्चों जिसने 1971 की जंग में पाकिस्तान के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया, और हम सब की हिफाजत करते हुए ये अल्लाह से जा मिले। बच्चों, आगे बढ़ते हैं। निशाने हैदर। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, निशाने हैदर उन शोहदा को दिया जाता है जिनके कारनामे बहुत कमाल के होते हैं, जो सिर्फ शहीद तो होते हैं लेकिन बहुत अच्छी जंग लड़ते हुए या बहुत अजीम कारनामा सर अंजाम देते हुए शहीद होते हैं। ऐसे ही सवार मोहम्मद हुसैन शहीद, जो कि अपने महाज पे पुरअज़म तरीके से शुजात के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। तो बच्चों, उनको क्या पेश किया गया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से? उनकी इज्जत और उनकी बहादुरी के कारनामे की वजह से बच्चों हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें निशाने हैदर पेश किया, जो पाकिस्तान के तमाम तमगों में सबसे अव्वल है, सबसे बेहतरीन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। 1971 की जंग। बच्चों, 1965 की जंग के बाद कौन सी जंग हुई थी? 1971 की जंग, जिसमें पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। इस जंग में सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने बहुत ही अजीम कारनामा सर अंजाम देते हुए, अपने मुल्क की हिफाजत करते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। शक्करगढ़ का महाज। बच्चों, ये वो महाज था जहां पे सवार मोहम्मद हुसैन मौजूद थे। उन्होंने भारतीय फौज पे ताबड़तोड़ हमले करते हुए, टैंकों से गोले बरसाते हुए उनको पसपा कर दिया। मगर बच्चों, इसी असना में एक टैंक जो छुप गया था, उसने जब गोले बरसाए तो वो सवार मोहम्मद हुसैन शहीद के सीने पे सीधे आके लगे और वो अपने रब से जा मिले। तो बच्चों, शक्करगढ़ का महाज हमारे लिए एक तारीखी मुकाम है। आगे बढ़ते हैं। जामे शहादत नोश फरमाना। बच्चों, हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वह जामे शहादत नोश फरमाए। इसी तरह हर बच्चा यही सोच रखते हुए बड़ा होता है, बिल्कुल सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की तरह। जब उन्होंने बचपन से ही अपने आप से एक अहद कर लिया था कि मैं बड़ा होके फौज में जाऊंगा, फौजी बनूंगा, अपने मुल्क के लिए अपने जान का नजराना पेश करूंगा, तो देखें बच्चों, आज वो हम सब में एक बहुत अजीम नाम के तौर पे जाने जाते हैं। आपकी अम्मी आपको मिसालें देती होंगी और आने वाली नस्लें भी उनकी बहादुरी और शुजात की मिसालें अपनी आने वाली नस्लों को सुनाएंगी। तो बच्चों, ये पूरी कहानी किसके बारे में है? सवार मोहम्मद हुसैन शहीद के बारे में। तो चलें बच्चों, शुरू करते हैं अपना सबक और पढ़ते हैं अपने मुश्किल अल्फाज और उनके मायने को। बच्चों, किसी भी सबक को पढ़ने से पहले अगर हम मुश्किल अल्फाज और उनके मायने को अच्छी तरह से पढ़ लें तो हमें सबक पढ़ने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आती। हम सबक को बहुत आसानी से पढ़ते हैं और हमें मज़ा भी आता है। तो चलें शुरू करते हैं अपने मुश्किल अल्फाज और उनके मायने। हमारा पहला लफ्ज़ है
बेताब। कौन बेताब था कहानी में? सवार मोहम्मद हुसैन शहीद। वो बेताब इसलिए थे कि वो पीछे दिफाई मोर्चों पे मौजूद थे, वो सरहदी मोर्चों पे जाके दुश्मन से लड़ना चाहते थे, जिसके लिए वो बेचैन थे, बेताब थे। तो बच्चों बेताब का क्या मतलब होगा? बेचैन, यानी उन्हें सुकून नहीं आ रहा था। बढ़ते अपने अगले लफ्ज की तरफ, पुरअज़म। पुरअज़म का क्या मतलब होता है बच्चों? पुख्ता इरादे का मालिक, यानी जो सोच लिया वो करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, जो सी मर्जी मुश्किल पेश आ जाए, चाहे कैसी भी रुकावट हो, जो सोच लिया है उसको मुकम्मल करना है। ऐसे इंसान को पुरअज़म इंसान कहते हैं, यानी जिसका इरादा पुख्ता होता है, मजबूत होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, पेशकदमी मतलब आगे बढ़ना। कौन पेशकदमी कर रहा था? पाकिस्तानी अफवाज आहिस्ता आहिस्ता पेशकदमी करती जा रही थी सरहदों की तरफ और अपने दुश्मनों को सरहदों से बाहर निकालती जा रही थी। तो पेशकदमी का मतलब होता है बिना रुके आगे बढ़ते रहना। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। टेकरी। टेकरी का क्या मतलब होता है बच्चों? टीला, ऊंची जमीन, यानी जमीन के साथ ही थोड़ी सी ऊंची जमीन, उसको टीला कहते हैं। जहां पे आपने अक्सर देखा होगा अपनी सरहदों पे, वहां पे मुहाफिज अपनी बंदूकों के साथ मौजूद होते हैं। तो बच्चों सवार मोहम्मद हुसैन टेकरी पे मौजूद थे। ठीक है, आगे चलते हैं। जान का नजराना मतलब जान कुर्बान करना। बच्चों सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया, मतलब अपनी जान कुर्बान की, अपनी जान अल्लाह की राह पे कुर्बान कर दी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पेश करना मतलब देना। तो बच्चों जान का नजराना पेश करना मतलब अपनी जान दे देना, कुर्बान कर देना। इसी तरह कोई भी चीज जो आप किसी को देते हैं, चाहे आप खाना देते हैं या कोई और चीज देते हैं, वो पेश करना होता है। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। दरेक करना मतलब इनकार करना। तो बच्चों दरेक करने का मतलब है इनकार करना या किसी चीज से पीछे हट जाना। क्या हमें अपने मुल्क के लिए कोई भी कुर्बानी पेश करने से दरेक करना चाहिए, इनकार करना चाहिए? नहीं। ठीक हो गया, अगला लफ्ज पढ़ते हैं। दिफाई मतलब हिफाजती। तो बच्चों सवार मोहम्मद हुसैन कौन से मोर्चों पे मौजूद थे? दिफाई मोर्चों पे। और वो बेताब और बेचैन इसलिए थे कि वो अगले मोर्चों पे जाके लड़ना चाहते थे। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला लफ्ज है सुपुत। सुपुत किसे कहते हैं? कौम के सुपुत। आपने अक्सर ये लफ्ज सुना होगा। सुपुत कहते हैं लायक बेटे को, यानी जो बहादुर हो, जो कुछ करना चाहता हो, जो काबिल हो। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। सलूट। बच्चों सलूट है तो अंग्रेजी जबान का लफ्ज, लेकिन सलूट कौन करता है? फौजी अंदाज में सलाम पेश करना। आपने अक्सर फौजियों को देखा होगा कि वो सलूट पेश करते हैं, वो फौजी अंदाज में सलाम पेश करते हैं। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। मुआयना मतलब जांचना, परखना। मुआयना बच्चों डॉक्टर साहब आपका करते हैं जब आप बीमार होते हैं। किसी भी चीज को गौर से देखना, उसको जांचना कि उसके अंदर क्या है, क्या खराबी है या क्या नुक्स है, इस सारे अमल को मुआयना करना कहते हैं। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। हदफ। हदफ का क्या मतलब होता है? निशाना। बच्चों हदफ वो भी होता है जहां पे आपका दुश्मन मौजूद हो और आप वहां पे गोलियां बरसाएं या टैंक का गोला बरसाएं। लेकिन बच्चों हदफ वो भी होता है जो आप सोच लेते हैं और उस मुकाम तक पहुंचने के लिए आप कुछ भी करते हैं। तो हदफ को हम दोनों मतलब में ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पैगाम रसानी। क्या मतलब होता है पैगाम रसानी का? पैगाम पहुंचाना, यानी एक शख्स से दूसरे शख्स तक पैगाम पहुंचाना या एक जगह से दूसरी जगह तक पैगाम पहुंचाना, यानी पैगाम रसानी। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। तन मन धन कुर्बान करना। बच्चों इसका क्या मतलब है? अपना सब कुछ कुर्बान करना। अब आप सोच रहे होंगे सब कुछ में क्या क्या आता है? बच्चों तन मतलब अपना जिस्म, मन मतलब अपना दिल, धन मतलब दौलत। तन मन धन यानी अपनी जिंदगी में मौजूद अल्लाह की तरफ से दी गई सारी चीजों को कुर्बान करना तन मन धन कुर्बान करना कहलाता है। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। पामर्दी। पामर्दी का क्या मतलब है बच्चों? मुस्तकिल मिजाजी, यानी मिजाज में मुस्तकिलपन हो कि आपने जो चीज सोची है उसमें कोई भी मुश्किल आए आप पामर्दी से चलते रहेंगे। मुश्किल देख के जो भाग जाता है वो मुस्तकिल मिजाज इंसान नहीं होता। ठीक हो गया, अगला लफ्ज पढ़ते हैं। शुजात मतलब बहादुरी। हमारे बहुत से शोधा ऐसे हैं जिन्होंने अपनी शुजात के कारनामे रकम करवाए हमारी तारीख में, और आज हमारी तारीख में वो अजीम नामों से पहचाने जाते हैं। सिर्फ हम नहीं बच्चों, पूरी दुनिया उनको बहादुरों के नाम से जानती है। तो बच्चों ये तो थे मुश्किल अल्फाज और उनके मायनी। अब बढ़ते हैं अपने मश्क के हिस्से की तरफ और उसको शुरू करते हैं। तो बच्चों हमारे मश्क के हिस्से में जो पहला सवाल है वो क्या है, चलें उसको पढ़ते हैं।
مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ بچوں یہ کام تو ہم بہت دفعہ اپنی ہر سبق کے آخر میں مشق میں کر چکے ہیں، لیکن ہر مشق کے سوال مختلف ہوتے ہیں جو کہ آپ کے سبق سے ہوتے ہیں۔ تو چلیں اپنے الفاظ کے متضاد لکھتے ہیں۔ آپ کو متضاد کا مطلب پتہ ہے؟ بالکل ٹھیک، کسی بھی لفظ کا الٹ لکھنا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا لفظ ہے نوجوان۔ نوجوان کون ہوتا ہے؟ جو جوان ہوتا ہے، نہ بچہ ہوتا ہے نہ بوڑھا ہوتا ہے۔ تو بچوں اسی طرح نوجوان کا الٹ کیا ہوگا؟ بوڑھا، جو بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے، جس نے زندگی گزار لی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، آگے بڑھتے ہیں۔ دشمن۔ دشمن وہ ہوتا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہوتا، یا جس سے آپ بات نہیں کرتے، یا جس سے آپ کی دوستی نہیں ہوتی۔ تو اس کا الٹ کیا ہوگا؟ دوست۔ دوست وہ ہوتا ہے جس سے آپ بات چیت کرتے ہیں اور آپ اس سے ذرا بھی گھبراتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، آگے بڑھتے ہیں بچوں۔ خواب۔ ہم خواب کب دیکھتے ہیں؟ جب ہم سوتے ہیں۔ تو خواب کا الٹ کیا ہوگا؟ بیداری، مطلب جاگنا۔ ٹھیک ہو گیا، اگلا لفظ دیکھتے ہیں، خوش۔ بچوں خوش کا الٹ کیا ہوگا؟ یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، اداس۔ جب آپ کا کسی بھی کام میں دل نہیں لگتا، جب آپ اداس ہو جاتے ہیں، تو خوش کا الٹ کیا ہے؟ اداس۔ اگلا لفظ دیکھیں، پیچیدہ۔ پیچیدہ کہتے ہیں بچوں مشکل کو، یعنی کوئی ایسا کام جو مشکل ہے، جو آپ سے آسانی سے نہیں ہوتا۔ تو اس کا الٹ کیا ہوگا؟ آسان، یعنی وہ کام جو آپ 2 منٹ میں کر لیں، جس میں کوئی بھی مشکل پیش نہ آئے۔ ٹھیک ہو گیا، اگلا لفظ دیکھتے ہیں، پیش قدمی۔ ابھی ہم نے پیش قدمی کا مطلب پڑھا تھا، بالکل ٹھیک، آگے بڑھتے جانا، آہستہ آہستہ یا بنا رکے۔ ٹھیک ہو گیا، اب اس کا الٹ کیا ہوگا؟ پسپائی، یعنی آگے ہی نہ بڑھنا اور وہیں پہ ہار مان لینا۔ پسپا کر دینے کا بھی بچوں یہی مطلب ہوتا ہے کہ وہیں پہ روک دیا۔ جیسے بھارتی فوج کو پاکستانی افواج نے پسپا کر دیا، مطلب وہ جہاں پہ تھے ان کو وہیں پہ روک دیا گیا۔ تو بچوں یہ تو تھے الفاظ جن کے ہم نے متضاد لکھے۔ اب بڑھتے ہیں مشق کے دوسرے سوال کی طرف۔ مندرجہ ذیل واحد الفاظ کے جمع تحریر کریں، یعنی ہمیں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جو واحد ہیں۔ واحد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک، اور ہم نے ان کے کیا لکھنے؟ جمع الفاظ۔ اور جمع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک سے زیادہ۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنے واحد جمع۔ ہمارا پہلا لفظ ہے خواہش۔ اگر ایک ہوگی تو خواہش، زیادہ ہوں گی تو خواہشات۔ ٹھیک ہو گیا، خواہش بچوں کسے کہتے ہیں؟ جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں، جس پہ آپ کا دل چاہتا ہے۔ اگر ایک خواہش ہے آپ کے دل میں تو وہ خواہش ہوگی، اور اگر آپ کی ایک سے زیادہ تمنائیں ہیں یا آپ ایک سے زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ خواہشات ہوں گی۔ ٹھیک ہو گیا، اگلا لفظ دیکھتے ہیں، مرحلہ۔ مرحلہ بچوں کسی بھی چیز کو ایک ایک کر کے کرنے کو کہتے ہیں، یعنی پہلے آپ ایک مرحلہ حل کرتے ہیں، پھر آپ دوسرے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں، پھر اسی طرح تیسرا اور چوتھا آتا ہے۔ تو بچوں اگر ایک ہوگا تو ہم اس کو مرحلہ کہیں گے، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں گے تو مراحل کہیں گے۔ جیسے گنا جب چینی میں تبدیل کیا جاتا ہے تو وہ ایک مرحلے سے تو نہیں گزرتا، وہ بہت سارے مراحل سے گزرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، آگے بڑھتے ہیں، اطلاع۔ اطلاع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیغام، کسی کو کوئی بات بتانا، اطلاع دینا۔ تو اگر ایک ہوگی تو اطلاع، اور زیادہ ہوں گی تو اطلاعات، یعنی زیادہ باتیں بتانا۔ اگلا لفظ دیکھتے ہیں، شہید۔ بچوں شہید کا آپ کو پتا ہے جو اپنے ملک کے لیے اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، ان کو شہید کہتے ہیں۔ تو اگر ایک ہوگا تو شہید، اور اگر زیادہ ہوں گے تو شہداء، جو زیادہ لوگ اپنی جان کو قربان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا بچوں، آپ کے واحد جمع ابھی مکمل نہیں ہوئے، تو بڑھتے ہیں اپنے بقیہ واحد جمع کی طرف۔ تو بچوں بڑھتے ہیں اپنے بقیہ واحد جمع کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اگلا لفظ کیا ہے، موقع۔ یعنی کسی چیز کو کرنے کا جو وقت آپ کو دیا جاتا ہے وہ آپ کا موقع ہوتا ہے، اور اگر ایک ہوگا تو موقع، اور اگر زیادہ ہوں گے تو مواقع، یعنی آپ کو زیادہ دفعہ کام کرنے کے مواقع دیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اگلا لفظ دیکھتے ہیں، لمحہ۔ لمحہ بچوں کہتے ہیں کسی بھی ایک سیکنڈ کو۔ وہ ایک لمحہ کبھی آپ کی یاد کا بھی ہوتا ہے، کبھی آپ کے وقت کا بھی ہوتا ہے، کبھی آپ کی پڑھائی کا بھی ایک لمحہ ہوتا ہے۔ اور اگر ایک ہوگا تو لمحہ، اور اگر زیادہ ہوں گے تو لمحات۔ ٹھیک ہو گیا بچوں، چلیں اپنا آخری لفظ دیکھتے ہیں، فوج۔ فوج بچوں آپ کو پتا ہے ہم پوری دنیا میں ہر ملک کی اپنی اپنی فوج ہے، اس لیے اگر ایک فوج ہوگی تو فوج، اور اگر ساری فوجیں اکٹھی ہوں گی تو وہ کیا ہوں گی؟ افواج۔ ٹھیک ہو گیا، تو بچوں یہ تو تھے واحد جن کے ہم نے جمع لکھنے تھے، وہ ہم نے لکھے، اور مجھے یقین ہے آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی۔ بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف جو آپ کے مشق میں دیا گیا ہے۔ بچوں آپ کا سوال ہے، کالم الف کے الفاظ کو کالم بے کے مترادف الفاظ سے ملائیں۔ مترادف الفاظ کون سے ہوتے ہیں بچوں؟ بالکل ٹھیک، جو لفظ مختلف ہوتے ہیں لیکن ان کا معنی ایک جیسا ہوتا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں کالم الف میں الفاظ دیے گئے ہیں
ہم نے ان کو کالم بے کے دیے الفاظ سے ملانا ہے. تو چلیں شروع کرتے ہیں. ہمارا پہلا لفظ ہے عزم. عزم کا کیا مطلب ہوتا ہے بچوں؟ ہمت. بالکل ٹھیک. پرعزم باہمت، جس میں ہمت ہوتی ہے. تو اب اس کو ہم ملاتے ہیں، عزم ہمت. ٹھیک ہو گیا بچوں. چلیں اگلا لفظ پڑھتے ہیں. دشمن. دشمن کا مترادف یہاں ڈھونڈتے ہیں. نشانہ، بے قرار، بالکل بھی نہیں. بہادری، نہیں. بے نظیر، نہیں. حیات، نہیں. ادف. ادف کہتے ہیں بچوں دشمنی کو، دشمن کو. تو عداوت ادف سے بنا ہے. دل میں عداوت رکھنا مطلب دل میں کرودھ یا دشمنی رکھنا. تو دشمن کا مترادف لفظ کیا ہے؟ ادف. ٹھیک ہو گیا. چلیں اگلا لفظ پڑھتے ہیں. بے چین. بے چین کا کیا مطلب تھا؟ بالکل ٹھیک، ہم نے ابھی الفاظ معنی میں پڑھا ہے. بے قرار، بے چین. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہاں پہ ہم بے قرار کو ڈھونڈتے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے. اب ہم کیا کریں گے؟ ہم ان دونوں کو ملا دیں گے. بچوں یہ ایک جیسے لفظ نہیں ہے، لفظ مختلف ہیں لیکن معنی ایک جیسا ہے. تو بے چین کا مترادف کیا ہے؟ بے قرار. اگلا لفظ پڑھتے ہیں. ہدف. ابھی ہم نے ہدف کا مطلب پڑھا تھا. بالکل ٹھیک، نشانہ. ڈھونڈتے ہیں ہدف کا مترادف لفظ، نشانہ. ٹھیک ہو گیا بچوں. اگلا لفظ پڑھتے ہیں. شجاعت. شجاعت کا کیا مطلب تھا؟ بالکل ٹھیک، بہادری. شجاعت کا مترادف لفظ ڈھونڈتے ہیں کالم بے میں. ٹھیک ہو گیا بچوں. اگلا لفظ دیکھتے ہیں. بے مثال. بے مثال وہ ہوتا ہے جو اکلوتا ہو یا ایک ہو، جس کی دوسری کوئی مثال نہیں یا اس جیسی کوئی دوسری چیز نہیں ہے. تو بچوں بے مثال کا کیا مترادف لفظ ہے یہاں پہ؟ بے نظیر. بے نظیر مطلب وہی بات بچوں بے مثال، جس کی کوئی نظیر نہیں، کوئی مثال نہیں ہے. تو ان کو ملا دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آخری لفظ ہے زندگی. بچوں زندگی کیا ہوتی ہے؟ جو آپ جی رہے ہیں، جو میں جی رہی ہوں. زندگی کا مترادف لفظ کیا ہوگا؟ حیات. تو بچوں ہم ان کو ملا دیتے ہیں. تو پیارے بچوں یہاں ختم ہوتا ہے آپ کا سبق. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. مجھے یقین ہے آپ کو اچھے سے سمجھ نہیں ہے. تو بچوں یہ تو تھا ہمارا سبق. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، جس کے ہم نے کیے الفاظ معنی اور مشق کا کچھ حصہ. مجھے دیں اجازت. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. حاضر ہوں گی حصہ مشق دوم کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.